Hello guys, chilling muna, chill. Shout out. Alright. Welcome to Samal Island, Pulihan. Pulihan, Carmen. Hey. Wow, shout out. Itur ko kayo dito guys sa bago kong nabiling beach. Ayan guys. White sand dito, white sand, no? White sand. Pakita ko sa inyo white sand. White sand. White sand. Yeah, white sand. Ligo na tayo, ligo. White sand. Listing tagligo diri guys. Kaya grabe ka. Listing tagligo diri guys. Ay, grabe ka now. Woo! Sarap mabuhay. Grabe kalawom diri guys, oh guys. Grabe kalawom. Kaya kaya pangaligo diri guys sa tanaw. Oo, mata dali. Pero grabe ka gwapo guys, oh, mini Boracay tawag na guys, mini Boracay. Kay mini Boracay o tawatan ng Boracay. Bino Boracay napo si Ternate. Mini Boracay napo diri sa Agusan. Daghan do mini Boracay sa kalibutan. Guys, hapit na rita one guys, ma-monetize. Ay, monetize na rita. Kulang na lang tag mga kwan. Kulang na lang tag revenue guys. Revenue. Revenue na lang kulang. At mga kauban ako guys. Ligo. Hindi man sila maligo. Ligo may pilar. Puyat ba? Woo! Swimming! Alawang ta! Ay! Kung ano, balas ang ulo yata. Shout out day sa mga mga followers nato diha. Para ta million subscribers ay followers. So ligo talaga sa kayan guys. Nasa lay sa kayan guys, nasa lay pambayad. Woo! Grabe ka gwapo. Guys, mag-swimming sa may guys ha. Swimming sa ako, mag-dive sa kanana sa ako guys oh. Wala tayo si Piolo Pascual na bukong kawas. Karang pang bench ba, Piolo Pascual.